नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नीती आयोगांत मुखेल अर्थशास्त्रज्ञ आनी विशय तज्ञां वांगडा बसका घेतले. दूरसंचार खातें परिवर्तनकारी सुदारणा चालीक लायता अशें केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी जाहीर केलां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काल सांजवेळार संघटनात्मक बसका आनी कार्यावळींच्या माळेक हाजीर रावपा खातीर अस्तंत बंगालात पावले. बायलांच्या क्रिकेटांत आयज 5वें आनी निमाणें T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारतीय पंगड श्रीलंका आड खेळटलो. आतां पुराय खबरो. मुखेल अर्थीक निर्णया आदीं सरकाराच्या सल्लागार प्रक्रियेचो एक भाग म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नीती आयोगांत मुखेल अर्थशास्त्रज्ञ आनी विशय तज्ञां वांगडा बसका घेतले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांचोय आस्पाव जावपी हे चर्चेंत अर्थीक प्रस्नांचेर भर दिवपाची शक्यताय आसा. देशाची सद्याची परिस्थिती आनी फुडाराच्या प्राधान्यांचेर तज्ञांनी आपले विचार आनी मुल्यांकन मांडपा खातीर ही बसका एक माची म्हूण काम करपाची शक्यताय आसा. येवपी केंद्रीय अर्थसंकल्पा विशीं अर्थशास्त्रज्ञांनी सुचना आनी दृश्टिकोन दिवपाची अपेक्षा आसा. वाडीक चालना दिवपाक, स्थूल आर्थीक स्थिरताय घटमूट करपाक आनी उदेपी आव्हानांक फुडो करपाक फुडली सुदारणा करपाची गरज आसूं येता अशा हेर विशयांचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. देशांतर्गत आनी जागतीक दोन्ही आर्थीक दृश्टिकोन ह्या चर्चांनी मुखेल विशय आसतलो अशी अपेक्षा आसा. अर्नस्ट अँड यंग EYच्या अहवाला प्रमाण भारत 2027 ते 2048 मेरेन $26 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जावपाचो आसा आनी दर मनशाक $15,000 परस चड येणावळ मेळटली, जी सद्याच्या पावंड्या परस सुमार 6 पटींनी चड आसा. मुखेल विकास सहाय्यक घटकांक लागून फुडल्या दशकांत आनी ताचे उपरांत संवसारीक अर्थवेवस्थेंत आपली सुवात घटमूट करपा खातीर भारता खातीर एक आगळीच स्थिती निर्माण जाल्या अशें अहवालांत म्हणलां. 2030 मेरेन भारत जर्मनी आनी जपानाक फाटीं घालून चीन आनी अमेरिके उपरांत संवसारांतली तिसरी व्हड अर्थवेवस्था जावपाची अपेक्षा आसा. संवसारांतली 5वी व्हड अर्थवेवस्था म्हूण भारतान पयलींच म्हत्वपूर्ण सुवात मेळयल्या. हाचें श्रेय व्हडा प्रमाणांत ताच्या अर्थीक उदारीकरण धोरणाक वता, जाका लागून अर्थवेवस्था अदीक बाजार केंद्रीत जाली, खाजगी भांडवलाची भुमिका विस्तारली आनी जागतीक स्पर्धात्मकता वाडली. आगामी दशकांनी प्रमुख जागतीक अर्थवेवस्थां मदीं भारताच्या विकासाचो अंदाज सर्वाधिक आसा अशें अहवालांत म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्यांक उत्पादनाक प्रोत्साहन दिवपाचें, वेवसाय सुलभतेक चालना दिवपाचें आनी भारताक जागतीक सेवा क्षेत्रांतलो दिग्गज करपाचें आवाहन केलां. भारत रोखडोच राष्ट्रीय उत्पादन अभियान NMM सुरू करतलो आनी प्रत्येक राज्यान ताका सर्वोच्च प्राधान्य दिवंक जाय आनी जागतीक कंपन्यांक आकर्शीत करपाक मुळाव्यो सुविधा निर्माण करूंक जाय अशें तांणी म्हणलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वदेशी उत्पादन लोक आतां खरेदी करतात आनी ताचे मदीं हे विशीं उमेद आसा अशें सांगलें. स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया. लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो. आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है. मन की बात हो अशा लोकांक मुखार हाडपाचो एक यत्न आसा जे फक्त पारंपारीक कलाक मुखार व्हरपी न्हय तर थळाव्या लोकांचें सक्षमीकरणूय करतात. हे विशीं तांणी मणिपूर राज्याची देख दिली. मन की बात ऐसे लोगों को सामने लाने का भी मंच है जो अपने परिश्रम से न सिर्फ पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि इससे स्थानीय लोगों को सशक्त भी कर रहे हैं. मणिपुर के चूरा चांदपुर में मार्गरेट राम थारसी MG, उनके प्रयास ऐसे ही हैं. उन्होंने मणिपुर के पारंपरिक उत्पादों को, वहां के हैंडीक्राफ्ट को, बांस और लकड़ी से बनी चीजों को एक बड़े विजन के साथ देखा और इसी विजन के कारण वो एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट से लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बन गई. आज मार्गरेट जी की यूनिट उसमें 50 से ज्यादा आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अपने प्रोडक्ट्स का एक मार्केट भी डेवलप किया है. दूरसंचार सुरक्षा घटमूट करपा खातीर, अनुपालनाचो भार उणो करपा खातीर आनी प्रधानमंत्र्यांच्या मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड दृश्टिकोन घटमूट करपा खातीर दूरसंचार खातें परिवर्तनकारी सुदारणा चालीक लायता अशें केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी जाहीर केलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तांणी ह्या मुखेल सुदारणां मदीं मूळ उपकरण उत्पादकां खातीर
OEM अंतरिम सुरक्षा प्रामाणीकरण सुरक्षा प्रमाण योजनेक 2 वर्सांची मुदतवाड आनी दूरसंचार सुरक्षा चाचणी प्रयोगशाळा खातीर शुल्क उणें करप हांचो आस्पाव आसा अशें अधोरेखीत केलें. दूरसंचार सुरक्षा घटमूट करप, अनुपालन भार उणो करप आनी उद्देगाची शाश्वत वाडीक चालना दिवपाचो हेतू आसा अशें सिंधिया हांणी सांगलें. ह्या सुदारणांक लागून दूरसंचार उपकरणां तयार करपी कंपनी खातीर वेवसाय करपाक सोंपें जावपाक म्हत्वाचो उर्बा मेळटली अशें तांणी सांगलें. हे परिवर्तनकारी पावलांनी आत्मनिर्भर भारताच्या देशाच्या सामायिक दृश्टिकोनाक मुखार व्हरता अशेंय तांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. आतां मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय गृहमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी अमित शाह काल सांजवेळार संघटनात्मक बसका आनी कार्यावळींच्या माळेक हाजीर रावपा खातीर अस्तंत बंगालात पावले. दमदम विमानतळार भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य आनी विरोधी पक्ष फुडारी सुवेंदू अधिकारी हांणी तांकां येवकार दिलो. हे भेटी वेळार गृहमंत्री आयज आनी फाल्यां राज्यांतल्या पक्ष पदाधिकाऱ्यां कडेन जायत्यो उंचेल्या पावंड्याच्यो बसका घेतले आनी येवपी वेंचणुके खातीर वेंचणूक रणनितीचेर चर्चा करतले. ताचे पयलीं म्हत्वाची संघटनात्मक बसका आयज बिधान नगरांत जातली. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू बंगळुरूंत ध्रुव NG हेलिकॉप्टराच्या उक्तावण उड्डाणाक 5वो बावटो दाखयतले. एडवान्स लायट हेलिकॉप्टर नेक्स्ट जनरेशन ध्रुव हे 2025च्या एरो इंडिया शोंत प्रदर्शीत केल्ल्या स्वदेशी हेलिकॉप्टराचें नागरी रूप. हे 6 ते 14 प्रवासी हेलिकॉप्टर पर्यटन, VIP येरादारी, आपत्ती आनी हुंवार वेवस्थापन आनी ऑफशोर मोहीम ह्या सारक्या नागरी भुमिका निभावपाक सक्षम आसा. हातूंत स्वदेशी शक्ती इंजिन आनी नागरी प्रमाणपत्रा खातीर सुदारीत वैशिश्ट्यां आसात. बायलांच्या क्रिकेटांत आयज केरळांतल्या तिरुअनंतपुरमांत ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर 5वे आनी निमाणे T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारतीय पंगड श्रीलंका आड खेळटलो. सांजवेळा 7 वरांचेर मॅच सुरू जातली. 5 मॅचींच्या मालिकेत हरमनप्रीत कौराच्या फुडारपणाखाला 4-0 अशी आघाडी घेतिल्लो भारतीय पंगड मालिका क्लीन स्वीप करपाच्या प्रयत्नांत आसतलो. आयतारा जाल्ले निमाणे मॅचींत यजमान भारतान 222 धांवड्यांचें व्हड लक्ष्य यशस्वीपणान गांठून सोयऱ्या पंगडाचेर 30 धांवड्यांनी हार घाली. ताचे आदीं भारतान ह्या मालिकेच्यो पयल्यो 3 मॅचींत अष्टपैलू कामगिरी करत सहज जैत मेळयलें आनी ह्या कामगिरीक लागून बायलांच्या T20 विश्वचषकाचे तयारीचो एक भाग म्हूण भारता खातीर ही मालिका म्हत्वाची आशिल्ली. तशेंच फुडल्या म्हयन्यांतल्यान सुरू जावपी बायलां प्रिमियर लिगा खातीर तांकां आपली कुशळटाय वाडोवपाक एक माची मेळ्ळी. दिल्लीत डॉ. कर्णी सिंग रेंज हांगा जाल्ल्या राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेंत आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेंतली भांगरा पदक विजेती नीरू धांडा हाणें बायलां ट्रॅपांत भांगरा पदक पटकायलें. दिल्लीच्या कीर्ती गुप्तान रुप्या पदक जिखलें तर नीरूची मध्य प्रदेशांतली सहकारी प्रगती दुबे हाणें कांस्य पदक जिखलें. ज्युनियर दादल्यांच्या ट्रॅपांत आर्यवंश त्यागीन भांगरा, केशव चौहानान रुप्या आनी झुहेर खानान कांस्य पदक जिखलें. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन सकाळ आनी रातच्या वेळार हरियाणा, चंदीगड, अस्तंत उत्तर प्रदेश आनी पंजाबात खूब दाट दुके पडपाचो अदमास काडला. आयज जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगिट बाल्तिस्तान, मुझफ्फराबाद आनी मध्य प्रदेशांत दाट दुके पडपाचो अदमास काडला. दिल्ली, झारखंड आनी अरुणाचल प्रदेशांत फाल्यां मेरेन अशीच परिस्थिती उरपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नीती आयोगांत मुखेल अर्थशास्त्रज्ञ आनी विशय तज्ञां वांगडा बसका घेतले. दूरसंचार खातें परिवर्तनकारी सुदारणा चालीक लायता अशें केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी जाहीर केलां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काल सांजवेळार संघटनात्मक बसका आनी कार्यावळींच्या माळेक हाजीर रावपा खातीर अस्तंत बंगालात पावले. बायलांच्या क्रिकेटांत आयज 5वे आनी निमाणे T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारतीय पंगड श्रीलंका आड खेळटलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.